Ayaw, anak. Say good morning to your viewers. Sige na. Si Papi, mga palangga. Si Papi, mga palangga. Sa'yo, kaya nagmata, mga palangga. Say good morning, anak. Say good morning. Anak, say good morning, anak. Lolo? Wala si Lolo. Ah, si Lolo mana? Si Lolo. Ala, si Lolo na anak, oy. Si Lolo mana ni Agi. Nasi ni Agi si Lolo? Si Lolo mana? Oh, si Lolo to, oy. Na hello guys, good morning. So, as usual, magsasayaw na naman po kami ni Papi, guys. Mong daily routine every morning ni Papi. So, good morning. Yan, kagigising lang po namin, guys. Wala pa akong hilamos. Very simple pa ang pig karon. So, ayan. Good morning, everyone. Happy weekend. Happy Saturday. So, magsasayaw kami ni Papi ngayon, guys. Jesus, oy. Music ni mo imong lolo, anak. Anak, Papi. Anak. Anak. Nanak, Papi. Nanak, nanak. Nanak. Thank you for watching, guys. Tapos na po kaming nag-ehersisyo ni Papi. Ayan, maulan pa din dito sa aming lugar. So, thank you for watching and happy weekend.